Ditio lapen dipu keton kelang atum celangsi dipu hitia long road safety awareness asai kedengpon. MAC Richard Tokbi amit hang jongjung akhia dat pen kidukelak hempe kar om keronpon. Northern Range Dolamarang kang huateng pi keneplong. Singhason constituency ka parlu chomna kitok lukhimona dowana long donri kang pupon. Lahorijan dudu kolonia long ketharlia lama puthak AAMSU kongchun bangaphan KSA tum lamboy kipi. Berta kelang arado an phan kardom pajerlo kardom non karbilong ria berta long pen ojang terangpi non bertang ton pen arjupon tha. Hemkong long lapen dang ni kevega tumaphan kachere lapen kacherok tok kiduje phan karbiang long ditiu lapen kiton kelang atum celangsi matijong ni phai inkoira sirke parni dipua hitia long road safety awareness asai kedeng. La so road safety awareness along bike kevega hot helmet kachikup nangji lapen or ki jon hot keveg bedet nangji pua putha rada tumaphan lumkan pen paklang. Bang solong kangri pen hemkong long kevega tumaphan ciklojon truck an jil biponangpo. Lapen arona teng pen adai tunang jipusi ditio Bikram Aditya Gogoi pen ning jipon. Lapen non ningkan ke ban kachepadi lapen ningkan ki mi ke bang pen ning karong hot ning karong kachipia hot hor ki jun pen bike scooty lapen hemkong long kevek vedet jepan ADC Safudullah Khan pen pachini pon. আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক সহযোগিতা আমি সদায় কামনা কৰিম। হেলমেট নিপিন্ধিলে 1000 টকা ফাইন হয়, লগত উঠি যোৱা জনেও যদি নিপিন্ধে তেতিয়াও 1000 টকা ফাইন হয়, লাইসেন্স নহলে 5000 টকা জৰিমনা হয়। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে পিকনিকৰ বতৰ, এই পিকনিকৰ বতৰত আমি পিকনিক খাবলৈ যাওঁ, আমি ফূৰ্তি কৰোঁ, ফূৰ্তি কৰাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু যিজনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰে বা যিজনে মদ খায় তেওঁ অন্তত গাড়ী চলাব নালাগে। আইনে যিটো শাস্তি দিছে শাস্তিটো হৈছে যে তেওঁ 10000 টকা জৰিমনা হ'ব, তেওঁ লাইসেন্সখন 6 মাহৰ কাৰণে কেনসেল হ'ব আৰু কোৰ্টত তেওঁ 6 মাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে। আমি কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন তথা জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰু আমাৰ অহৰহ লগত থকা পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সৈতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত মানুহ 2020ত মৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰোঁ, অভাৰ স্পীডৰ কাৰণে আমাৰ মৃত্যুৰ হাৰ 74.64 75.64 অভাৰ স্পীডৰ কাৰণে, মানে স্পীডটো লিমিটলেছ। আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি বিশেষকৈ মদ খাই হেলমেট নিপিন্ধা মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাটো 95% চান্স থাকে। এটা কথা ৰ'বা, 50,000 টকাৰ এটা বাইক কিনি বা 5 লাখ টকাৰ এটা গাড়ী কিনি আমি হেলমেটটো কিয় নিপিন্ধিব পাৰোঁ, কিয় নিপিন্ধোঁ? আমি গাড়ীত উঠা 5 লাখ টকাৰ গাড়ীত উঠা আমি চিট বেল্টটো কিয় নলগাওঁ? আমি ডেকা ল'ৰাবোৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি চবকে আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰ্বি আংলং জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ সন্মানীয় ৰিপৰ্টাৰৰ থ্ৰুদি মাধ্যমেদি যে জীৱনটো ঈশ্বৰ ভগৱান আল্লাই দিয়া, এই জীৱন লোৱাৰ অধিকাৰ মোৰো নাই, আপোনালোকৰো নাই। গতিকে যেহেতু যান বাহন আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি আমাৰ এটা জীৱনৰ, যে আমি ইমানখিনি পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু ইমানখিনি ফাইন চাইন কাটা হৈ আছে আৰু মানুহো যে সহযোগ কৰি আছে আৰু আমি যে আজি পদক্ষেপ লৈছোঁ 3 দিন 4 দিনৰ পৰা চলিয়ে আছে, মেজিষ্ট্ৰেট ডিটেইলমেণ্ট পুলিচ ষ্টেচন ৱাইজ হৈয়ে আছে, অহৰহ কৰিয়ে আছে COVID-19ৰ মাজতেও। Karbi Anglong along ador ke so thengpi kanghu non puanta ington pon pelang. Dolamarang kangalong ingnam rai ko matum non malom ke ton gelang karsi krungojok thengpi kanghu kabor ipon ke bengtang thengpi Northern Range Dolamara sai khetum pen ke longpon.
thengpi kang huwa tumaphan kiton kelang asai khi klempon bomji puta dolamara northern range asai khi atum pherang kya thengno ningjepon hanboka pen Robinson Kiling Karbilong re birtalong birtanang pali Sonsi arutin sonsi nilitum paturi da range pen mithanggari pen sita range gari ari pen sa mithanggari pen sita nilitum petrolin damila pu dalamara arluna tu lampen penanga por pu dalamara arlu nilitum along humriam lo humri dam derapi along prai badi hini malam itu pu malasena dam ma hadak thengpi ingsom ini thengkang long thengkang long lo peramban loge ditum adung arai muni dui mane pu diam lo masa munit ka bang thenglo net lo asin ditum truck four-wheeler truck bhara kurisi tu ya jo matsi nitum dangman bandel lo pen res lo mat agar thengpi bang wan kan te la so thengpi bang nang le tum department hoi pen sit pon egal lo ma sit bom lo tang te la solong ko andak ne ke la ing som si bang ke la ke tita supang se la pen la gobrel ti la ke komne ta lang si bagi ambe si ing som si bang ke la ke bogi boma la pen ke bonsum la banda 60 70 bag dei gobrel nil tum ta kalilong le kali along lo bosita government employee tak top pick nil tum la pen department la kali tadi mitang gari pen an ke nil tum la bor ilo la pen ke no la son da sin nil tum ta an ke api mo pita bor itu bola matijong ni phai ingkora sirkia parni Duar Baguri mini stadium pathuak lamalong Duar Baguri MEC Forest Board Chairman Richard Tokbi aning kemela pen kidukdet hemipi potuma kanghon kangjing sojok alang limitang jongjong akhia dat pen bang pharoi si sose arada tumaphan pekar om keron pon laso pekar om keron pon along Duar Baguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar Daithor Municipal Board Chairman Jacob Tokbi IT Cell Convener Joshua Ingti lapen BJP along klembang phu bang phiatum chetongdo laso pekar om keron pon laki Christmas lapen ningkan kimi a gift kapajir lopusi MEC Richard Tokbi pen ningjepon bang so pekar om keron kacho deng donara datum MEC Richard Tokbi aphan kachuro pajerpon lapen ke bang selang MEC kilikahut MEC Richard Tokbi along si cerap cetudun puputa ningjepon tu sege claim tek dia phanta akhir jume pidon la pen ke kirota pipar pik la ente nali ko pini lalang li phaga cerabia son nali ningduma cerabia son ga son bon la election ki jo cholo bo election jo cholo di lalang li phansin ente non ke bang MEC kili ka hut ke lalang li phansin nali ning exam jin pen hut pipu pu alang lo nali mathai lo di mathalo to Bekoi Duar Baguri agat along itu kacing hon nai tum himipi tum fan aprang son kiron pon abipin ini di fan alam kina pacini si non adu kini tum himipi tum afan an ache alan tum kacinam ji fan sami awi mo penal tum teglong lo sarpi tum si keban atum afan ari e awi kacera ponji fan kacera fancy tum muntalo muntilo ni tum kaci ngai pensi je non du bangke kang sama dinang le po musuri pa apen kumbole pa itum na tum han panong si non du bangke alang tum fan le hemipi tum fan le tu piluna te alang tum hirzumi hepiji nang epidunji kaddo ga be fan tame aso kardom alang tum hirzumi tum kata oe asi itum non du bangke hemipi tum fan sila kumbol kampon tarte department pen siron mo nali yong na siron bilosa department pen nang liji la pen non dubom ansame nili tame methang pen akhi pen ajak pen namsi ajak ke lason si rong tin on people ate government pen kipi ke pa khoron ni partom lason si people mase tante pini ko an amu fan rol ikosa dake only Daithor pen taradong polling station fanta nasi Daithor pen taradong polling station ke only around 100 plus on that
IM Amorsing tiso lapen achor nirola phangchuk piatum aning kimi lapen raraphan kanghon kangjinsu kirap kapajir thek khai dhorom plak plipin pen jasemet chomna kitok sing biarong along lukhimona dhorom ki kroi araraphan kapanong pipon hempu lukhimona dhorom kachardom kachardi adowan lapen adon rimati kangpu pipon lapen RCC ringwell sing biarong along rong kiraham ren kikim jiaphan sitami nujok somponsi raramai pi ingipon La sora ramai pialong aluhia man pen IM Amorsing tisu lapen achor nirola phangchupi lapen Karbi Language Development Board Chairman Long Sing Teron Singhason VDC Chairman Ken Sing Be lapen Rongasar Rajen Be Hom Sing Timung Lumbajong Development Block BLCC Chairman Lawrence Lukhimon Akurupo Akurusar Lukhimon Mai Pubarim Boloram Phangchuatum Chetongdun Manja pen Bidya Sing Timung Karbi Longria Birtalong Birtanong Pali Sing biarong along ladak donri lapen ke kap chuwa hem kan kupon labang somai along mili phangsi nang pha polo nang hang pono la se ladak kachepa hem thu dowana chepa hem thu an phanta mili hin pen suri surya kardom pajeri bro mili phanda an amana peng nagi piapon lapen ga ko ladak bandriwal pusermeni li chikroyon angbom pen ladak patang tipo kuse lam chakla cepikan lo lapen aku ladak rong ke rong op labang so ke khaju adim ustame lata mitre poten angbom se patang pon kuse ni lata cecakan lo mula rong ke lo waiting shed lo labang so Matijong ni phai ingkora sirke barni KSA KFA KSU songa tum chelangsi PDC KA sa hemalong perang kiama ingipon laso perang kiama yalong alang litum pen kaningje ponki matijong ni phai ingkora sirke arni All Assam Muslim Student Union Kongchunbang Karbi Anglong lapen Nagaland aduya hoy la Horizon Block 3 dudu kolonialong ke tharlia puthak lam arbokpon dudu kolonialong ke do atum Bangladeshi kali Lapen longle patata dopu kaningja puthak KSA KFA KSU song atung pen lason khai kacharwo alam the ningje pon pedet nangji lapen AAMSU Kongchunbang Karbi Anglong alam chini ne pen kaningje tabaret ke chokchi athela da ke siksidul anglong lapen longlia hempu ke KAAC henlo pusi KSA maipu thangsing timung Simeon Rongphar Kongchunbang budho terang atum lamvoi pipon वहाँ पे सब एक इलीगल सेटलर है और दुदू कॉलोनी जो कि नागालैंड और कार्बी आंगलोंग का एक बॉर्डरिंग एरिया है ये एक कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल यानी कि एक सरकारी जमीन है तो विदाउट द कंसर्न ऑफ द ऑटोनॉमस काउंसिल वहाँ पे कई 3-4 सालों से वहाँ पे इलीगल सेटलर रह रहा है और हम लोग कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन और कार्बी आंगलोंग की जितना भी संगठन है कई सालों से कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल को ये प्रेशर दिया गया है कि दुदू कॉलोनी को जल्द से जल्द इविक्शन करना है क्योंकि वहां पर एक सरकारी जमीन है मोर देन लाइक 30 to 40 100 बिघास जो कि गवर्नमेंट जमीन है उसी गवर्नमेंट जमीन में विदाउट द कंसर्न ऑफ कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल वहां पे कैसे इलीगल सेटलर वहां पे लाइक मोर देन 700,000 फैमिली वहां पर रह रहा है जो कि सब इलीगल सेटलर है और जो कल आमसू की जो जनरल सेक्रेटरी ने बोला है कि वहां पे सब इंडियन है कोई भी इलीगल सेटलर नहीं है सबके पास कोई भी बांग्लादेशी नहीं है वो बोला गया है तो वहां पे जितना भी लैंड पता दिखाया गया है वो लैंड पता सभी एक डुप्लीकेट लैंड पता है जो कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के लैंड रिकॉर्ड में उसका कोई भी जेन्युइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो वहां पे जितना भी लैंड पता दिया गया है वो फेक लैंड पता दिया गया है और वैसे कि सरकारी जमीन पे इलीगली वहां पे ऑक्युपाई करना ये एक क्राइम है तो उस जमीन पे कई सारे इलीगल एक्टिविटीज इलीगल वहां पे स्मगलिंग वगैरह होता है जितना भी बोकाजान एरिया में जितना भी ड्रग्स पेडलर को पकड़ा गया है सभी दुदू कॉलोनी का ही लोग रहता है तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि एक आने वाले कल इन फ्यूचर में एक इलीगल एक्टिविटीज का एक हब बोल भी सकता है तो कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल की तरफ से उसको जो इविक्शन किया है वो अच्छा ही किया है और
कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल जो इविक्शन किया गया है, ये इविक्शन मुस्लिमों को इविक्शन नहीं किया गया है, ये इविक्शन इलीगल सेटलर को उठाने के लिए ही वहां पे किया गया है, जो कि इलीगल सेटलर वहां पे सरकारी जमीन पे ऑक्युपाई किया गया है। तो ये सरकारी जमीन है, विदाउट एनी पता वो लोग अपने जमीन कह रहा है कई सालों से। तो ये आमसू की जनरल सेक्रेटरी जो कल स्टेटमेंट दिया है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। मैं आमसू की जनरल सेक्रेटरी को ये बोलना चाहूंगा, अगर वो कार्बी आंगलोंग की समस्या को, कार्बी आंगलोंग की सिचुएशन को थोड़ा मतलब जानकारी मिलना है, तो पहले उसको कार्बी आंगलोंग को हिस्ट्री को मालूम होना चाहिए। कार्बी आंगलोंग एक 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। 6 शेड्यूल का मतलब है कि इंडिजिनस को कैसा गार्ड किया जाए। तो कार्बी आंगलोंग जो कि 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे किसको कैसा जमीनी अधिकार देना है वो कार्बी आंगलोंग डिसाइड करेगा। और कार्बी आंगलोंग का जमीन उसका ओनर तो 6 शेड्यूल एरिया में काउंसिल इज द ओनर ऑफ द कार्बी आंगलोंग लैंड। कार्बी आंगलोंग काउंसिल इज द ओनर ऑफ कार्बी आंगलोंग लैंड। तो पहले वो कार्बी आंगलोंग की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए। प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही कल जो बयान दिया है वो एक घटिया बयान दिया गया है कि वहां पे एक भी इलीगल बांग्लादेशी नहीं है। तो ये एक गलत बयान है। वो कैसा कह सकते हैं कि वहां पे इलीगल बांग्लादेशी नहीं है? उसके पास क्या प्रूफ है कि वहां पे इलीगल बांग्लादेशी नहीं है? तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो नेक्स्ट टाइम कार्बी आंगलोंग की तरफ अगर वो मतलब कुछ बोलना चाहेगा तो पहले वो जानना चाहिए, थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना चाहिए कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो मैं इस प्रेस माध्यम की से मैं यही बोलना चाहूंगा कि वी कंडेम yesterday statement made by the General Secretary of AMSU, and we support the recently election done by the Karbi Anglong Autonomous Council in Dudu Colony. So through this press media, we would like to request all the people of the Karbi Anglong and people of the Assam that the Karbi Anglong Autonomous Council is not evicted the Muslim people. The Karbi Anglong Autonomous Council has evicted the illegal settler, those who have settled in Dudu Colony. And Dudu Colony is the hub of the illegal activities, and all the smuggling activities has done in Dudu Colony. So this is the right time taken by the Autonomous Council to evict Dudu Colony. Thank you. Pinya birta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardong.